이 시간 우리 다 같이 묵상기도 드림으로 예배를 시작하겠습니다. Давайте начнем сегодняшнее богослужение с молитвы молчания. 사도신경으로 우리 신앙을 고백하겠습니다. Давайте исповедуемся апостольским символом веры. верую в Тебя, Всемогущего Отечества Творец неба и земли, верую в Сына Единородного Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, зачатого Святым Духом и рожденного Девы Марии, пострадавшего при Понтии Пилате, распятого на кресте, умершего и помилованного, воскресшего на третий день, вознесшегося на небеса, где пребывает по правую руку всемогущего Бога, и откуда придет сам решить суд над живыми и мертвыми. Верую в Святого Духа, верую в единую святую христианскую церковь, общение верующих, прощение грехов, воскресение тела и вечную жизнь. 아멘. 사이테이시 пожалуйста. 이 시간 우리에게 주시는 말씀은 마태복음 6장 13절입니다. А в этот час мы будем зачитывать Слово Божие от Матфея 6 глава 13 стих. 세 번 읽겠습니다. Будем читать 3 раза. 우리를 시험에 들게 하지 마시고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 이슈라스. 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 바슬레드니 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 이 시간에는 찬양이 있겠습니다. А сейчас будет псалом. Bye.
Спасибо. 네, 오늘 이 시간에는 오늘 주시는 말씀을 마태복음 6장 13절을 가지고 함께 주의 은혜를 나누도록 하겠습니다. И сейчас мы будем над сегодняшним стихом от Матфея 6 глава 13 стих рассуждать, размышлять и будем получать благодать Божию. 네, 오늘부터 두 주간은 부득이하게 영상을 통해서 예배를 드릴 것입니다. И с сегодняшнего дня и следующего воскресенья, то есть в течение 2 воскресений, у нас будет видеозапись нашего богослужения. 영상을 통해서지만 우리가 하나님 앞에서 예배한다라고 하는 그 마음을 기억하시고 경건하게 예배를 드리시기 바랍니다. Конечно же, это видео, но я все-таки желаю, чтобы помнили мы пред Богом и поклоняемся Ему. 공동체 예배가 중단된다는 것은 참 안타까운 일입니다. Конечно же, временно приостановилось наше богослужение в церкви, очень жаль. 공동체 예배는 그 어떤 것보다도 중요한 것이다 라고 하는 것입니다. И поэтому именно богослужение общества, сообщества, насколько это важно, мы понимаем. 그렇지만 나라가 평안할 때에 교회도 역시 평안함 속에서 예배할 수 있습니다. Но когда именно в стране спокойствие, тогда и мир в церкви. 지금은 국가와 교회가 협력해서 코로나19라고 하는 이 공통의 적과 싸워 나가야 될 때입니다. И сейчас как раз настало время, когда церковь и государство должны вместе сотрудничать и бороться с общим врагом. 저는 이것 또한 복음을 전하는 또 하나의 방법이고 세상의 빛과 소금의 역할을 하는 모습이다라는 것을 믿습니다. И также я вижу, что это еще один способ для того, чтобы мы смогли проповедовать и выполнять функцию света и соли этого мира. 그리고 이것 또한 역시 이웃 사랑의 방법이라고 믿습니다. И также я вижу, что это другой способ для того, чтобы показывать любовь к ближним. 하지만 공동체 예배는 중단되지만 흩어져서 드리는 예배는 결코 중단되지 않습니다. И, конечно же, хотя приостановлено богослужение в церкви, но мы находимся по разным местам, и даже в разных местах мы продолжаем поклоняться Богу. 그리고 이 기간 동안에도 65세 이상의 우리 성도들의 삶에 대해서 관심을 가져주시고 돌봐주시기를 부탁합니다. И также я прошу, чтобы в течение этого времени мы проявляли заботу наших пожилых верующих, кому за 65 лет. 네, 혹 어려움은 없는지 물어봐 주시고 서로 돕는 그런 공동체가 되기를 부탁합니다. И я прошу, чтобы вы им звонили, как-то связывались с ними, спрашивали, нет ли никаких трудностей, и чтобы смогли тем самым проявлять заботу. 오늘은 주기도문의 마지막 부분을 나누고자 합니다. И сегодня мы будем с вами рассматривать последнюю часть молитвы Господней «Отче наш». 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있습니다라고 하는 이 부분은 사실 나중에 삽입된 부분입니다. И на самом деле вот эта последняя часть, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки, была вставлена позже. 그래서 이 누가복음의 이 주기도문 속에는 바로 이 부분이 없습니다. И в Евангелии от Луки именно вот этой части нет. 마가복음의 복사본이 굉장히 많은데 초창기의 그 사본 속에서는 이 부분을 찾아볼 수가 없고 나중에 라틴어 그 복사본에서 바로 이 부분이 사용이 된 것입니다. На самом деле очень много копий Евангелия от Марка, но именно молитва Господня не встречается в самых ранних рукописях. И только потом, когда появилась именно рукопись на латинском языке, была вставлена вот эта последняя часть. 그래서 이 부분을 나중에 이 마태복음 이 부분 속에 나중에 첨가한 것입니다. И именно вот эта последняя часть была потом вставлена именно в молитву от Матфея. 그러나 이 부분은 주기도문의 이 마지막 부분에 꼭 필요한 것이다라고 말할 수가 있습니다. Но мы можем также сказать, что именно вот эта последняя часть, она как бы является неотъемлемой, она нужная эта часть. 왜냐하면 이 구절이 왜 기도해야 되는지, 특별히 왜 우리가 주기도문으로 기도해야 되는지 그 이유를 가르쳐주기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что как раз здесь и говорится, и учит нас причину, почему мы должны молиться, и почему наша молитва должна быть как молитва Господня. 자, 우리 스스로에게 한번 물어보기를 원합니다. Давайте мы спросим себя. 왜 우리는 주기도문을 통해서, 왜 우리는 기도를 또 해야 되는 것입니까? Почему мы должны именно через молитву Господню, мы должны тоже молиться? Почему мы должны называть молитву? 우리가 일반적으로 기도하면 나의 필요를 하나님께 요구해서 얻어내는 수단이다.
이런 생각을 하고 있습니다. И вот когда мы говорим молитва, в большинстве случаев мы понимаем, что это средство, когда мы просим у Бога и получаем все, что нам нужно. 실제로 우리의 기도의 내용을 보면 어떤 것을 해주세요, 주세요라고 하는 이 부분이 굉장히 많은 것을 알 수 И 있습니다. вот когда даже посмотреть на молитву, в молитве мы в основном просим, Бог сделай так или сделай вот так. 건강, 직장, 사업, 가족, 교회 이런 것들에 대해서 어떤 것을 해주세요라고 우리가 기도하는 И 것입니다. мы в своей молитве просим и за свою, например, семью, за свое здоровье, за свою работу, за церковь. 물론 이 기도 속에는 그런 측면, 그런 기능이 있을 수밖에 없습니다. Конечно же, такое может быть, да, что такие аспекты или функции в молитве есть. 왜냐하면 모든 인간은 약하기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что человек, он слаб. 다가오는 그 문제를 온전히 해결할 수 있는 사람은 없습니다. Потому что нет никого, и никто не может решить приближающуюся проблему. 심지어 아무리 큰 권력을 가지고 있는 사람이라 할지라도 자기의 그 아픔 이 하나도 해결할 수가 없습니다. И даже великий человек, когда у него наступает зубная боль, он с этой болью не может справиться. 의사의 도움을 받거나 약을 의지해야 됩니다. И он прибегает к помощи врача либо лекарства. 결국 해결하다 안 될 때 사람이 할 수 있는 것이라고는 오로지 기도뿐이라는 것입니다. И, конечно же, когда он пытается, да, с этим справиться, но не получается, и вынужденно он приходит к молитве. 기도가 필요 없다라고 말하는 사람도 있지만 그들도 큰 어려움을 만나게 될 때 결국 기도할 수밖에 없습니다. И, конечно же, есть люди, которые говорят, что им не нужна молитва, но когда они сталкиваются с большими трудностями, у них нет другого выхода, как молиться. 그러니 자기가 원하는 것을 이루어 달라고 기도하는 그 모습을 보고서 믿음이 없다라고 말하는 것은 여러분 잘못된 것입니다. И когда, например, мы видим то, как другие молятся, да, за себя, мы не должны их критиковать. 여러분 모세도 다윗도 바울도 초대 교회도 항상 기도했고 그 기도를 통해서 문제를 해결해 왔습니다. Почему? Потому что и Моисей, и Давид, и Павел, и первоначально ранняя церковь, они молились за свои трудности. 하지만 우리는 기도에 대해서 더 깊이 나아가야 될 필요가 있습니다. Но нам нужно углубиться в молитву. 첫째는 우리의 기도의 내용이 바뀌어야 됩니다. И в первую очередь нам нужно поменять содержание молитвы. 그것을 위해서 예수님은 주기도문을 우리에게 가르쳐 주셨습니다. И именно ради этой цели Господь нам дал молитву Господню. 두 번째는 기도의 이유가 분명해져야 된다는 것입니다. И во-вторых, должна быть именно причина ясная, почему мы молимся. 기도하는 본질적인 이유를 찾아야 된다는 И 것입니다. мы должны найти основную причину. 바로 그것을 위해서 오늘 이 본문의 말씀을 우리에게 주신 И 것입니다. как раз об этом сегодня и говорит и учит сегодняшнее слово. 만약에 그냥 주세요라는 것으로 끝낸다고 한다면 우리의 기도와 믿지 않는 사람의 그 기도 사이에 그 차이가 존재하지 않는 것입니다. И если мы только в молитве будем просить, дайте нам это, дайте Бог помоги, тогда в противном случае нет никакой разницы между молитвой верующего человека и неверующего. 마태복음 6장 7절에서도 예수님은 이런 기도를 가지고 중언부언하는 기도다 이렇게 말씀을 하셨습니다. И также и Иисус от Матфея 6:7 говорит, что именно такая лицемерная молитва, да, повторяющаяся молитва, постоянно где просишь, он не прикал за это. 자, 다시 한번 우리가 물어야 됩니다. 왜 우리가 주기도문처럼 기도해야 됩니까? 물어야 되는 И 것입니다. тогда мы еще раз должны спросить, почему мы должны молиться, как молитве Господней? 오늘 말씀을 보면 왜냐하면 이것으로 시작을 하고 있습니다. И сегодня, если посмотреть, начинается, да, ибо. 헬라어 성경에서도 왜냐하면 뭐뭐 때문에 이렇게 시작하고 있고 영어 성경, 러시아 성경 마찬가지로 역시 그렇게 시작을 하고 있습니다. И если смотреть на греческом языке или на английском или на русском языке тоже начинается с ибо, потому что. 자, 이것을 따라서 왜 우리가 이렇게 기도해야 됩니까? Тогда получается, почему мы должны так молиться? 왜냐하면 나라와 권세와 영광이 영원히 아버지의 것이기 때문에 이렇게 기도해야 된다는 것입니다. Потому что царство и сила и слава, они принадлежат Богу, и поэтому мы должны также молиться. 특별히 주기도문 속에는 6개의 청혼이 있다라고 했습니다. И я говорил, что в молитве Господней есть 6 ходатайств. 그 중에 앞에 3개는 하나님 나라를 위한 청혼이라고 했습니다. И говорил, что первые 3, они как раз это прошение для Царства Божьего. 그리고 뒤에 3개는 하나님 나라 백성의 삶을 위한 청혼이라고 했습니다. И последние 3, это как раз прошение для жизни народа Царства Божьего. 즉 우리의 기도 내용은 바로 이런 모습으로
변화되어야 된다는 То есть, 것입니다. другим образом, содержание нашей молитвы, оно должно также меняться. 자, 그런데 왜 이런 기도의 내용으로 변화가 되어야 되냐는 것입니다. Тогда почему же наша молитва должна именно стать с таким содержанием? 왜 우리는 그렇게 간절하게 하나님 나라의 그 백성의 삶을 위한 기도를 해야 된다는 것입니다. Тогда почему же мы должны, другими словами, искренне молиться за Царствие Божие и за жизнь народа Царствия Божьего? 왜냐하면 나라와 힘과 영광이 다 하나님의 것이기 때문이다 라고 하는 것입니다. Потому что царство и сила и слава принадлежат Богу. 자, 그렇다면 여기 있는 나라와 힘과 영광이 구체적으로 어떤 것을 의미하고 있겠습니까? Тогда здесь царство, сила и слава. Давайте подробнее посмотрим, что это означает. 먼저 이 на라에 대해서 생각해 보기를 В первую 원합니다. очередь, давайте мы поразмыслим над царством. 주기도문을 보면 나라가 임하시오며 라고 하는 내용이 있습니다. И в молитве Господней мы видим, да, пишется и говорится, да придет царствие будет Твое. 우리는 이미 이 나라라고 하는 것이 통치의 의미를 가진다고 했습니다. И мы до этого говорили, что царствие означает это как правление, власть. 그래서 하나님의 나라라고 하는 것은 하나님이 통치하시는 나라다라고 말씀을 И 했습니다. поэтому Божья страна, это означает, то есть страна там, где правит Бог. 누가복음 17장 20절을 보면 바리새인들이 예수님을 향해서 하나님의 나라가 언제 옵니까? 라고 물을 때에 하나님의 나라는 너희 안에 있다라고 예수님이 대답을 하셨습니다. И от Луки 17 главе 20 стихе мы видим, как фарисеи спрашивали Иисуса Христа, когда придет Царствие Божие. На это Иисус ответил, Царствие Божие внутри вас. 예수님이 계신 그곳이 하나님의 나라고 예수님이 있는 그곳에 하나님의 나라가 임하여 있다는 것입니다. И в том месте, где находится Иисус Христос, и является Царствие Божие. 따라서 하나님의 통치를 받는 나, 가정, 모든 곳, 여기가 곧 하나님의 나라다라는 것을 말씀하고 있는 겁니다. И те места, где нахожусь я, или моя семья, или другие места, где принимают, если мы принимаем правление, власть Божию, и это все находится под властью Божией, это и является Царствием Божьим. 그렇다면 하나님의 통치는 구체적으로 무엇을 의미하겠습니까? Тогда получается Царство или власть Божия, что конкретно означает? 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어지다. 이것을 통해서 알 수 있습니다. И мы можем это узнать через «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». 즉 하나님의 통치는 곧 하나님의 뜻이 이루어지는 것을 의미합니다. То есть, другими словами, получается, царство, правление Царствия Божия, это означает совершение воли Божьей. 여러분, 어떻게 나의 가정이 하나님의 통치를 통해서 하나님의 나라가 될 수 있겠습니까? Тогда получается, как моя семья через правление Божие может стать Царствием Божьим. 우리의 가정이 하나님의 뜻을 따라갈 때에 그것이 이루어지는 것입니다. И когда моя семья, она следует воле Божьей, тогда это и будет являться, и это будет совершаться, тогда Царствие Божие. 사업과 직장과 교회가 하나님의 뜻을 따라갈 때에 거기에 하나님의 나라가 이루어지는 것입니다. И когда мой бизнес, или моя работа, или моя семья не следует Слову Божьему, тогда в этом месте и будет Царствие Божие. 그런데 하나님의 뜻과 반대되는 것이 곧 나의 뜻입니다. И противоположность воли Божьей – это моя воля. 하나님의 통치와 반대되는 것이 나의 다스림입니다. И противоположность Божьему управлению, то есть это мое управление. 하나님의 나라와 반대되는 것이 나의 나라입니다. И Божье Царство, и противоположность Божьего Царства – это мое Царство. 우리의 기도는 전자의 것은 추구해야 되고 후자의 것들은 버려야 되는 기도가 되어야 됩니다. И то есть мы должны молиться за первое, что мы сказали, и мы должны отказаться от себя. 그러니까 하나님의 나라, 그의 통치, 그의 뜻이 우리가 기도하는 이유가 되어야 된다는 И 것입니다. поэтому и причина, почему мы должны молиться, мы должны именно молиться за Царствие Божье, за Его правление, за Его власть и за Его волю. 만약에 나의 뜻을 이루고 내 나라를 확장하기 위해 기도한다고 한다면 그 기도는 온전한 기도가 될 수 없는 것입니다. Когда же я молюсь именно за совершение своей воли, для того, чтобы именно распространялось мое царствование и мое правление, тогда в этом случае моя молитва, она неправильная и несовершенная. 물론 처음에는 그렇게 기도하지 못할 수가 있습니다. Конечно же, да, попервой мы не можем так молиться. 내가 당장 죽을 것 같은데, 내가 당장 망할 것 같은데 어떻게 우리가 그렇게 기도할 수가 И 있겠습니까? вот
я как будто нахожусь в тяжелом положении, что вот умру. Или, например, вдруг разорюсь. Как же я там могу молиться? 하지만 우리의 기도는 점점 더 큰 목적을 향해서 나아가야 됩니다. Но наша молитва должна возрастать, и мы должны идти к все большей цели. 건강이든 사업이든 그것이 내 왕국이 아닌 하나님의 왕국을 확장하기 위한 그 목표를 향해 있어야 된다는 것입니다. То есть, будь это то здоровье или бизнес, оно должно быть направлено на расширение Царства Божьего, а не на мое царство. 자식을 위한 기도 그것조차도 내 뜻을 이루기 위한 것이 아니라 하나님의 뜻을 이루기 위해서 자식을 위해서 기도해야 되는 И 것입니다. даже молитва за наших детей, за моего ребенка должна быть молитвой не по воле моей, не ради воли моей, а ради воли нашего Бога. 그러면 이 말을 들은 어떤 사람들은 아니 우리가 왜 꼭 그렇게까지 해야 됩니까? 꼭 그렇게 너무 심한 것 아닙니까? 라고 말할 수 있습니다. И, может быть, наверное, да, услышав это, могут кто-то сказать, ну неужели нам нужно молиться? Это немножко, это, наверное, чересчур, слишком. 그러나 우리가 바울의 말을 들어야 됩니다. Но мы должны слушать, что говорит Павел. 바울은 로마서 14장 8절에서 사나 죽으나 다 주의 것이다 라고 말씀을 하셨습니다. И Павел к Римлянам 14 главе 8 стихе говорил, живем ли и умираем всегда Господни. 나와 관련된 모든 것들이 존재하는 모든 것들이 다 하나님의 것이라는 것입니다. И все, что связано со мной, это все принадлежит Богу. 특별히 예수 그리스도의 그 십자가의 피로 하나님 백성된 우리에게 나의 것이라고 하는 것은 사실 존재하지 않습니다. В особенности у меня, когда я стал Божьим народом, благодаря крови Иисуса Христа, у меня ничего нет, мне ничего не принадлежит. 이것을 고백하는 자가 사실은 그리스도인입니다. И именно когда исповедуется об этом, можно сказать, что это является, то есть, другими словами, это и есть христианин. 따라서 하나님의 나라, 하나님의 통치, 그의 뜻, 이 밑바탕 속에는 하나님 모든 것은 다 주님의 것입니다라고 하는 이 믿음이 그 밑에 들어있는 것입니다. И то есть получается Царствие Божие, Его власть правления, Его воля, то есть в основе должно как раз и мои молитвы и лежать, что все принадлежит Богу. 여러분 그런 믿음을 가지고 있는 사람이라고 한다면 당연히 나의 나라가 아니라 하나님의 나라, 나의 뜻 대신에 하나님의 뜻, 또 나의 다스림이 아니라 하나님의 통치를 두고 기도할 것입니다. И когда человек, он в это верит, тогда он будет молиться не за свое царство, а за Божье царство, и не за свою волю, а за Божью волю, не за свою власть, а за Божью власть. 여러분 예수님의 첫 메시지는 하나님의 나라가 가까웠다라고 했습니다. И Иисус в первом послании, да, о чем он говорил, приблизилось Царствие Небесное. 예수님은 삶의 마지막에 나의 뜻이 아니라 아버지의 뜻대로 하옵소서라고 기도했습니다. И Иисус в конце своей жизни, он говорил и молился, впрочем, не как я хочу, но как ты. 하나님께서 하나님 나라의 주인이시기 때문에 이 땅에 그 나라가 이루어져야 하기 때문에 예수님은 처음부터 마지막까지 그렇게 기도한 것입니다. И Бог является хозяином именно царства. И поэтому Иисус от начала до конца он молился, чтобы свершилась воля Твоя на этой земле. 지금 나의 기도의 모습이 어떤지 돌아보기를 원합니다. И мы желаем сейчас обратиться к своей молитве и посмотреть на образ своей молитвы, какова моя молитва. 두 번째는 본세에 대해서 생각해 보기를 원합니다. И во-вторых, давайте мы подумаем о силе. 여러분 여기에 담겨져 있는 의미가 무엇입니까? И какой же смысл здесь несет? 그것은 우리의 힘으로는 우리가 살 수 없다는 것입니다. И это как раз говорится о том, что мы своими силами ничего не можем, жить не можем. 광야를 걸어갔던 이스라엘 백성들의 모습이 사실 우리의 모습 아니겠습니까? И народ израильский, когда он находился в пустыне, наверное, их образ сейчас схож с нашим образом. 이스라엘 백성들은 광야에서 물 한 그릇, 빵 하나조차도 자기 힘으로 구할 수 없었습니다. И израильский народ своими силами, они ничего не могли достать, ни воды, ни себе, чтобы покушать. 그들을 기다리고 있는 것은 죽음밖에 И 없었습니다. их ждала только смерть. 하지만 하나님께서는 그들을 위해서 만나와 메추라기를 내려주셨습니다. Но Бог для них и дал ману, и переплов. 여러분 이스라엘 백성들은 40년 동안 이것을 먹는 것을 통해서 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 것임을 배웠습니다. И вот через это, в течение 40 лет, как раз и израильский народ понял, что не хлебом одним живет человек, но и всяким словом, исходящим из уст Божьих. 그러니까 내 힘이 아니라
하나님의 힘으로 살 수 있다는 것을 그들은 배웠던 것입니다. И то есть они узнали и видели, что не своими силами живут, а лишь только силой с помощью Бога. 야곱은 자기 힘과 자기의 지혜를 의지했던 대표적인 인물이었습니다. И это как раз это и типичный пример того человека, который жил по своей силе и по своей мудрости. 그는 자기의 힘으로 자기의 인생을 발전시켰습니다. И он развивал свою жизнь, вел свою жизнь своей силой. 형의 장자권과 축복을 뺏었습니다. И он забрал провородство и благословение своего брата. 라반 삼촌의 그 소유를 자기의 소유로 삼았습니다. И он завладел имуществом дяди Лавана. 하지만 그의 힘과 그의 지혜는 그의 형 그 예서의 그 칼 앞에서 한계를 드러내고 말았습니다. Но его сила и его мудрость имели границы только лишь перед мечом Исава. 결국 그는 야복강에서 하나님의 천사 즉 하나님을 만났습니다. И только на реке Иавок через Господнего ангела, то есть Иаков встретился с Богом. 하나님은 끝까지 고집하는 그 야곱의 뼈를 치고서 떠나가시려고 했습니다. И Иаков, который постоянно упрямился, и Бог дотронулся, коснулся бедра его и повредил состав бедра его. 그제서야 야곱은 하나님이 축복하시지 않으면 가실 수 없다라고 하나님께 매달렸습니다. И тогда Иаков, он говорил Богу: я отпущу тебя, пока не благословишь меня. 여러분, 야곱처럼 우리도 우리의 힘으로 살 수 있는 것 같지만 조금만 우리의 삶을 들여다보면 그렇지 않다라고 하는 것 우리는 금방 알 수 있는 것입니다. И может быть вы, как Иаков, который считал, может своими силами жить, но на самом деле мы своими силами ничего не сможем. 여러분, 내 힘으로 살 수 없다라고 하는 것을 인정하는 대표적인 것이 바로 기도가 아니겠습니까? И как раз же и молитва и является очень явным показателем того, что своими силами мы не можем жить. 내 힘으로 할 수 없기 때문에 하나님 앞에 매달려 기도하는 것입니다. И мы не можем своими силами прожить, и поэтому мы держимся за Бога и молимся Ему. 지금 우리가 직면하고 있는 코로나19조차도 우리 인간이 문제 앞에 얼마나 연약한 것인가 그걸 체험하고 있습니다. И вот сейчас, на данный момент, когда проблемы с коронавирусом COVID-19, мы понимаем, насколько человек слаб перед этим. 지금까지 인간들은 마치 모든 것을 할 수 있는 것처럼 그렇게 행동해 왔습니다. И человек до этого момента, он вел себя, как будто бы он все мог в этом мире. 어느 순간부터 하나님의 자리에 자기 자신을 올려놓았습니다. И в какой-то момент человек поставил себя на место Бога. 그렇지만 눈에 보이지 않는 그 작은 바이러스 때문에 온 세상이 혼란 가운데 고통 가운데 지금 빠져 있습니다. Но вирус, даже который не видит глазами, и он привел к хаосу во всем мире. 영원한 생명을 줄 수 있다고 믿었던 의학조차도 무용지물이 되고 말았습니다. И лекарство, которое считалось, что продлит твою жизнь и жизнь вечность сделает, и это даже лекарство стало бесполезным. 백신을 만들고 치료제를 만드는 것은 아직까지도 먼 미래의 이야기일 뿐입니다. И, конечно же, до разработки вакцины или метода лечения еще далеко. 여러분, 예수님은 마태복음 6장 27절에서 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자라도 더할 수 있겠느냐라고 말씀하셨습니다. И Иисус, Матфея 6 главе 27 стихе сказал: да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть. 키도 자기 마음대로 할 수 없는 인간이 어떻게 삶의 문제를 해결할 수 있겠느냐라고 하는 말씀입니다. И человек, который не является хозяином, да, и не может даже сделать, чтобы вырасти. И как же такой человек, он может нести ответственность за проблемы, за решение проблем. 인간은 오직 하나님의 힘으로만 살 수 있다는 것입니다. И человек может жить лишь только силой Божьей. 여러분, 더 나아가서 우리는 하나님의 나라를 위해서 살아야 되는 그런 사람들 아니겠습니까? И в особенности мы должны жить для Царствия Божьего. 그런데 그것을 결심하자마자 여러분, 우리는 무너집니다. Но даже когда мы принимаем решение, именно все равно у нас не получается это. 우리는 사탄의 그 유혹에 약합니다. Почему? Потому что мы слабы перед искушением сатаны. 세상의 흐름을 보면 또 우리는 약해집니다. И глядя на этот мир, на течение этого мира, мы тоже слабые. 아무리 내가 하나님 나라를 위해서 살아야 된다라고 안다 할지라도 우리는 그렇게 살 수 있는 힘이 우리에게는 없다는 것입니다. И не важно, насколько мы знаем, что мы должны жить ради Царствия Божия, но мы слабы, у нас нет этой силы. 그러기에 우리는 하나님의 힘을 의지하는 것입니다. И поэтому мы должны полагаться только на силу Божию. 여러분, 하나님은 누구십니까? Кто такой Бог? 하나님은 모든 것 위에 뛰어나신 분이십니다. И Бог, Он выше всего на свете. 세상의 모든 권세자들을 세우시고 무너뜨리신 분이십니다.
И он может и поднимать, и может даже уничижать всех, у кого есть власть. 모든 일은 하나님의 손 안에 있습니다. И все дела, все в руках Божьих. 그가 원하시면 이루어지지 않을 일이 없습니다. И если он этого, ему возможно все. 특별히 하나님은 예수 그리스도를 죽음 가운데서 부활시키셨습니다. И в особенности Бог сделал так, что Иисус Христос, Он умер на кресте и потом воскрес. 죽음의 권세까지도 하나님 앞에 굴복한 И 것입니다. даже сила смерти, она подалась пред Богом. 여러분, 왜 우리가 하나님 앞에 기도해야 되는 것입니까? И почему же мы пред Богом должны молиться? 하나님께 모든 힘이 있기 때문에 하나님께 기도하는 것입니다. Потому что вся сила лишь у Бога, и поэтому мы должны молиться Богу. 우리가 기도할 때에 그의 힘의 능력으로 역사하시기 때문에 하나님께 기도하는 것입니다. И поэтому, когда мы молимся, именно сила Божия, она будет воздействовать, и поэтому мы должны преклоняться и молиться. 그러기에 기도하지 않는 자는 그의 힘의 그 능력의 크기를 체험할 수가 없는 것입니다. А кто не молится, он не сможет испытать этого. 스스로 자기 힘을 의지하는 자는 결국 망하게 되어 있는 것입니다. И человек, который надеется на свои силы, он в конце концов пойдет. 왜 우리가 기도해야 됩니까? Почему мы должны молиться? 왜 우리가 주기도문으로 또 특별히 기도해야 됩니까? Почему именно должны молиться, как написано в Господней молитве, как говорится в Господней молитве? 하나님이 모든 힘의 주인이시기 때문입니다. Потому что Бог является хозяином всей силы. 마지막으로 영광에 대해서 그 의미를 알고자 합니다. И в конце давайте поговорим о славе. 여러분, 이것은 우리의 기도의 궁극적인 목표를 가르쳐주고 있습니다. И как раз это и говорит о нашей конечной цели. 기도뿐만 아니라 우리 모든 삶의 목적에 대해서 가르쳐주고 있습니다. И не только о цели нашей молитвы, но также цели нашей жизни. 우리는 교회 속에서 사람의 제일 되는 목적이 무엇입니까? 라고 질문을 받습니다. И мы спрашиваем тогда в церкви, какой является основной целью для человека. 이것에 대해서 우리는 하나님의 영광을 위해서라고 답을 합니다. И мы на это отвечаем: жить ради славы Божьей. 먹고 살아가는 것도 하나님의 영광을 위해서입니다. И мы питаемся и пьем все ради славы Божьей. 기도에서 응답을 받는 것도 하나님의 영광을 위해서고 하나님의 나라를 위해서 우리가 또 역시 원하는 것도 영광을 위해서입니다. И мы получаем молитвы на наши, мы получаем ответы на наши молитвы. И это все и совершаются дела ради славы Божьей. Это все ради Его. 주기도문 자체도 결국은 하나님의 영광을 위해서라는 것입니다. И также и молитва Господня, и это тоже во славу Божью. 나아가서 자녀를 기르는 것, 건강해지는 것, 돈을 버는 것, 공부하는 것, 모든 것이 하나님의 영광이라고 하는 이 목적에 맞아야 된다는 것입니다. И также и воспитание детей, выздоровление, зарабатывание денег и учеба, все это во славу Богу, во славу Божью, ради славы Божьей. 이것이 나의 영광을 위해서 행해지는 것은 안 된다는 것입니다. И поэтому нельзя это использовать ради своей славы. 만약에 그렇지 않다고 한다면 우리의 그 기도가 아무리 화려해도 여러분 그것은 헛된 기도에 불과한 것입니다. И в противном случае, какой бы великолепной и красивой наша молитва ни была, наша молитва станет тщетной. 인생도 사람 보기에 아무리 좋은 인생도 그 하나님의 목적에 맞지 않으면 여러분 그거는 다 헛된 인생이라는 것입니다. И, возможно, в глазах других моя жизнь кажется красивой, но если это не следует воле Божьей, тогда моя жизнь будет тщетна в глазах Божьих. 여러분, 예수님은 바리새인들의 그 외식하는 기도를 책망하셨습니다. И Иисус упрекал фарисеев за их лицемерную молитву. 그들의 기도는 오로지 자기의 영광을 위해서 하였던 기도였기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что их молитва была ради своей славы. 여러분, 무엇을 하느냐가 중요한 것이 아니라 사실 무엇을 위해서가 더욱더 중요하다는 거예요. Но, конечно же, не важно, что мы делаем, а самое важное, ради чего это. 결국 오늘 이 구절은, 이 본문은 우리의 기도가 온전한 기도인가 아닌가를 가름하는 시금석이다라고 말할 수 있습니다. И, в конце концов, этот сегодняшний стих, он является фундаментом, который определяет, является ли наша молитва совершенной или нет. 하나님의 통치를 위해서, 하나님의 힘을 통해서, 하나님의 영광을 위한 기도가 하나님이 기뻐하시는 기도라는 것입니다. И когда мы молимся ради Божьего управления, ради Божьей власти, ради Божьей силы и ради Божьей славы, тогда Бог радуется нашей молитве. 근데 여러분, 이런 기도는 오로지 진정으로 거듭난 사람만이 할 수 있는
기도라는 것입니다. И именно кто пережил вот такое возрождение, он может именно так молиться. 우리가 형식적으로는 오늘 이 설교의 말씀처럼 이렇게 기도할 수 있습니다. И, конечно же, мы формально можем, да, вот так вот сегодня молиться. 그렇지만 하나님은 그 기도하는 사람의 마음을 다 아십니다. Но на самом деле Он видит нашу душу, Он видит на самом деле, что внутри, и какая наша молитва. 우리가 아무리 그럴듯하게 기도한다고 할지라도 그것의 진정성을 우리 주님은 다 아신다는 것입니다. И независимо от того, насколько правдоподобная наша молитва, да, Господь знает ее подлинность. 오로지 마음의 변화를 받은 사람, 그 사람의 그 기도는 그 기도의 내용과 그 기도의 목적이 변화될 수밖에 없다는 И 것입니다. именно содержание и цель молитвы человека могут быть изменены в том случае, если сердце человека изменено. 바꾸 말하면 변화된 자가 변화된 기도를 할 수 있다는 То есть, 것입니다. другими словами, измененный человек может молиться измененной молитвой. 바울 사도는 로마서 11장 36절에서 이는 만물이 주에게서 나오고 주로 말미암아 주에게로 돌아갑니다. 그에게 영광이 세세에 있을지어다라고 말씀했습니다. И Павел к Римлянам 11 главе 36 говорил: «Ибо все из него, им и к нему, ему слава веки ныне». 오늘 본문 13절의 이 말씀을 정확하게 함축하고 있는 것입니다. И сегодняшнем 13 стихе как раз это подразумевается. 그래서 우리는 바울의 이 말을 이렇게 바꿀 수가 И 있습니다. поэтому мы сейчас можем слова Павла немного другим образом поменять. 모든 것을 하나님 나라를 위해서, 모든 것을 하나님의 힘을 통해서, 모든 것을 하나님의 영광을 목적으로 하자. 왜냐하면 우리 모두가 하나님으로부터 지음을 받았고 예수 그리스도를 통해서 구원을 받았기 때문이다. 바꿀 수 있다는 И 것입니다. мы можем говорить: давайте, чтобы цель нашей жизни была ради Царствия Божия, ради силы Его, ради славы Его. И таким образом, и потому что мы были созданы Богом, и мы получили спасение через Иисуса Христа. 여러분, 이제까지 우리는 주기도문의 말씀을 나눴습니다. И мы до этого времени, до сегодня рассматривали молитву Господню. 주기도문의 말씀을 들었으니 주기도문의 사람이 되시기를 И 축복합니다. я желаю, благословляю, если мы узнали о молитве Господней, мы должны стать именно человеком, который будет использовать эту Господню молитву. 이번 한 주 동안도 하나님의 그 보호하시는 은혜가 여러분의 가정과 삶에 가득하시기를 주의 이름으로 축복합니다. И именем Божьим благословляю, чтобы именно благодать Божия была на вашей семье, на ваших семьях и вас, чтобы она защищала вас. 함께 기도하겠습니다. Давайте будем вместе молиться. 하나님 아버지 감사합니다. Небесный Отец, благодарю. 우리에게 이 주 기도문을 주시니 И 감사합니다. Господь, Ты нам даешь эту Господню молитву, мы благодарим Тебя. 하나님, 우리가 주기도문에 나와 있는 이 말씀과 같은 사람이 되도록 도와주시옵소서. Господь, и помоги, как написано в молитве Господней, чтобы мы так же и поступали. 하나님, 우리가 항상 기도합니다. Мы, Господь, всегда молимся. 그러나 우리의 기도의 내용이 변화되게 하여 주옵소서. Но мы просим Тебя, чтобы содержание нашей молитвы менялось. 우리 기도의 목적이 변화되도록 도와주시옵소서. Господь, помоги, чтобы и цель нашей молитвы тоже менялась. 예수님의 이름으로 기도합니다. Именем Иисуса Христа молимся. Аминь. 우리 함께 찬송가 467장 Давайте споем 467. Давайте Псалом 467.
기도하기를 원합니다. А вот сейчас хотел бы, чтобы мы вместе помолились. 특별히 이 코로나 바이러스로 인해서 고통받는 이 땅을 위해서 기도하기를 В 원합니다. этот час я хотела бы, чтобы мы все помолились за нашу страну, за весь этот мир, который сейчас страдает из-за коронавирусной инфекции. 이 땅에 이 코로나 바이러스가 확산되는 것을 막아주십시오. 기도합시다. И давайте будем молиться, чтобы Бог остановил распространение коронавируса. 또 이것 때문에 고통받고 슬픔을 당하는 자들을 위로해 주십시오. 기도합시다. И давайте будем молиться, чтобы Бог утешил, который сейчас находится в страданиях из этого вируса. 이 땅 러시아와 이 사인 가운데 하나님 이 코로나 바이러스가 확산되는 것을 막아주십시오. 기도합시다. И давайте будем молиться и просить Бог, помоги, чтобы Ты остановил распространение коронавируса по всей стране, в России и на Украине. 빨리 이것들이 끝나서 자유롭게 예배하고 자유로운 삶을 살아갈 수 있도록 하나님 우리를 불쌍히 여겨주십시오. 기도합시다. И давайте будем молиться, чтобы поскорее Бог это остановил, и чтобы мы смогли свободно приходить в церковь и смогли свободно вести свою жизнь. 함께 기도하겠습니다. Давайте будем вместе молиться. 하나님 이 땅을 불쌍히 여겨주시고 하나님 이 땅을 치료해 주시고 하나님 솔로몬에게 약속하셨다. 하나님 우리가 하나님 앞에서 그 전염병들을 치유하여 막아주신다는 것을 약속하셨습니다. 하나님 아버지 주께서 이 모든 가운데 함께하여 주시고 그래서 하나님 이 코로나 바이러스가 종식될 수 있도록 도와주시고 이 땅은 러시아와 싸울 일이 정말 하나님 이것으로부터 자유로움을 얻을 수 있도록 아버지 그 시간을 빨리 앞당겨 주시옵소서. 하나님 슬픔과 고통을 당하고 자들을 위로하여 주시고 하나님 그래서 하나님 아버지 앞에서 이들의 속히 회복될 수 있도록 이 땅을 치료해 주시고 고통을 당하는 자들을 치료해 주시고 기도해 주옵소서. 하나님 이 땅을 치료하여 주시옵소서. Бог, мы просим Тебя, чтобы Ты исцелил эту землю. 또 특별히 이 땅 러시아와 사인을 불쌍히 여겨 주시옵소서. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты жалился над Россией и над Сахалином. 이것 때문에 고통받지 않도록 속히 치료하여 주시옵소서. Господь, помоги, чтобы мы не страдали, и чтобы поскорее, Господь, смогли вылечиться. 그래서 우리가 마음껏 예배하고 마음껏 자유롭게 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Господь, и помоги, чтобы мы поскорее смогли свободно приходить и поклоняться Тебе, и смогли свободно передвигаться. 이것을 감당하는 정치 지도자들과 또 의료진에게 잘 감당할 수 있도록 지혜를 주시옵소서. Господь, и именно просим Тебя, чтобы Ты дал мудрость руководителям и также работникам медицинских. 더 나아가서 하나님께서 직접 이 땅을 보호하시고 치료하여 주시옵소서. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты сам небесно здесь охранял и давал исцеление. 또 이 시간 헌금을 드렸습니다. 받아 В 주시옵소서. этот час мы преподносим это пожертвование, это прими. 예수님 이름으로 Во 기도합니다. имя Иисуса Христа молимся. 아멘. 교회 소식을 알려드리겠습니다. Новости церкви. 예, 3월 28일 오늘부터 3월 29일 주일부터 4월 5일 주일까지 모든 예배가 중지가 됩니다. И с сегодняшнего воскресенья, 28 марта по 5 апреля, наше общее богослужение пока временно приостанавливается. 그러나 주일 예배를 11시 30분에 영상 예배를 통해서 하니까 꼭 참여해 주시기를 바랍니다. Но я желаю, чтобы вы присоединялись каждое воскресенье в 11 часов 30 минут, присоединяясь к поклонению, присоединяясь именно к видео богослужения. 예, 각자의 자리에서 꼭 예배해 주시기를 바랍니다. Я желаю, находясь дома или в каком-то другом месте, вы смогли присоединяться и поклоняться Богу. 예, 그리고 매일 밤 9시에 자기의 자리에서 코로나 이 바이러스를 관련된 세계와 러시아와 또 교회를 위해서 기도해 주시길 바랍니다. И также я прошу, чтобы каждый вечер в 9 часов, где бы вы ни находились, дома или в каком-то другом месте, чтобы мы смогли молиться за то, чтобы прекратилось распространение коронавирусной инфекции, за этот мир молились, за Россию и за Сахалин. 또 이번 한 주 동안 이렇게 시편 1편부터
그때까지 한번 쭉 읽어보는 것도 좋을 것 같습니다. И мне кажется, когда мы будем сидеть дома, находиться дома, будет хорошо, если мы прочитаем полностью с вами псалтырь. 그래서 그 시편 가운데 담긴 그 하나님의 은혜를 묵상하는 시간이 되기를 바랍니다. Я желаю, чтобы, читая псалтырь, псалмы, вы размышляли о благодати Божией. 네, 특별히 금년의 부활주일은 4월 19일입니다. И в этом году у нас Пасха будет проходить 19 апреля. 그러나 상황에 따라서 변경될 수 있습니다. Но в зависимости от обстановки могут быть изменения. 또 유아세례 학습, 또 세례식이 5월 넷째 주일 24일에 있습니다. И детское крещение, крещение и предкрещение будут проходить на 4-й неделе мая, 24 мая. 그러나 이것도 역시 상황에 따라서 또 날짜가 바뀔 수가 있습니다. И здесь то же самое, в зависимости от обстановки, дата крещения может измениться. 또 특별히 65세 이상 되신 분들이 평안하게 사실 수 있도록 서로 돌봐주시길 바랍니다. И в особенности я прошу вас, чтобы вы проявляли заботу к нашим пожилым верующим, кому за 65 лет. 그래서 일주일에 한 번씩 전화를 하셔가지고 특별한 문제가 없는지 꼭 전화로 확인을 해주시기 Я 바랍니다. прошу, чтобы в течение недели могли им звонить и спрашивать, все ли у них хорошо, нет ли никаких трудностей. 이 시간에 축도하겠습니다. И в этот час закончим молитвой Господней. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 Благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 사랑과 и огромная любовь Бога Отца, 성령님의 인도 보호해 주시니 вождение и защита Святого Духа. 고통을 당하고 있는 이 땅 위에 И над этой землей, которая сейчас находится в страдании, 또 러시아와 사할린 위에 и над Россией, и над Сахалином, 또 하나님을 위해서 살아가고자 하는 우리 모든 성도들 위해 и над нашими святыми, которые хотят жить ради Тебя, 이제로부터 영원토록 함께 계실지어다. пребудет отныне во веки веков. 아멘.